आपण समस्तଙ୍କୁ आम चैनल क्रिएटिव आइडिया स्वागत ते रही आपण न्यूज अपडेट 2174 जहाँ आपण पाइपरछन चैनल माध्यम बहुत सारा एजुकेशन इन्फॉर्मेशन अच्छी न्यूज आपण शेयर कर प्रथम रेट आरंभ करबा आपण जान रखिबा उचित जे किछ दिन तळे आपण देखिथिले पंचायत निर्वाचन पे सरकार प्रस्तुति पंचायत निर्वाचन जनवरी एंड या फेब्रुआरी बिगिनिंग रे हवा पई योजना थिला बट एटा भी इम्पॉसिबल थिला काहे से समय शिक्षक मानकर बहुत सारा टास्क थाए शिक्षक मान ही पंचायत निर्वाचन करेबे एंड से समय आपणकर फेब्रुआरी रु सीबीएसई एग्जाम स्टार्ट हो प्रैक्टिकल स्टार्ट हो बहुत सारे जिनस आपणकर थाए तो से सरकार गोटे प्रकार निष्पत्ति नहीं जे निर्धारित समय 2-3 मास पूर्व निर्वाचन हो पारे अर्थात डिसेम्बर रे आपण निर्वाचन देखा पाई पारंती ए वर्षर डिसेम्बर रे ठीक अछि तो डिसेम्बर मीन्स गोटे जिनस 6 मास भितर अधूरा काम सारे निर्देश रही किंतु कोड ऑफ कंडक्ट जदि कथा कहिबे ताले पंचायत निर्वाचन पूर्व जब नोटिफिकेशन डिक्लेयर हबो जो डेट डिक्लेयर हबो आपनकर निर्वाचन से डेट डिक्लेरेशन 15 दिन पूर्व लागे कोड ऑफ कंडक्ट जनरल इलेक्शन जो एमएलए एमपी इलेक्शन हुए सेटू 3 मास पूर्व लागे तो एटे ओरी हबार कथा नहीं किंतु हाँ ड्यूटी तो पड़ो शिक्षक मानकर पड़ो एंड जो दाबी रही समूह रही ए वर्ष रिक्रुटमेंट कथा कहतु समूह दाबी कहतु बहुत जिन पूरण हबार संभावना अच्छी एवं ता सहित मैट्रिक परीक्षा पाई शिक्षा विभाग प्रस्तुति 106 केन्द्र में 19,816 परीक्षार्थी वर्तमान परीक्षा देवे और 28 डेस्पाच टीम नियुक्त होती सीसीटीवी नजर रटी स्कूल तो भल जिनस ट्रांसपेरेन्सी मैनर रे एग्जाम हो एवं छात्री माध्यम कर पदक्षेप काम कर पदक्षेप देखो पिला जदि रोसिया स्कूल जड़े दु जन थे ये पिला टे धरीदेवे यदि उठेबापी गोटे डिश ताले कौन समस्या हो यही जिनस स्कूल फोटो उठेला किए जितेबाला कि गोटे क्लीयर इंस्ट्रक्शन अच्छी आपण मीडिया पर्सन जी भी हूँ स्कूल कैंपस को आप एंट्री करें 10-4 भितर तो ये जिन होमती एंड करंजिया उच्च विद्यालय विचित्र नीति छात्र छात्री को टोकन देखी खाद्य देले शरद पूजार विद्यालय छात्र छात्री मैंने खुशी मनाया तो भोजी खाई घर को जी और सरकार पक्षर गणेश पूजा शरद पूजा छात्र छात्री सरकारी खाद्य परिवेशन ने निर्देश देते छात्र छात्री टंका आदाय कर टोकन दिखाई किए टोकन देखेब से खाद्य खाए बोली विद्यालय पक्ष निर्देश दिखाई आजे आपणकर चांदा देना से टोकन देखाई नपारी घर को उपास फेरते देखा मिली एपट दृश्य देखा मिली वासुदेवपुर करंजिया नोडाल विद्यालय ठीक नुहे जदि एमडीएम से दिन इंस्ट्रक्शन रोचे एमडीएम देवाई एमडीएम व्यवस्था करवा दरकार किंतु ये जिनस चांदा जदि नाही आमर फंड वास्तव में नहीं सरस्वती पूजापी जी नना ने सरस्वती माँ का मूर्ति आसो कौन प्रोविजन ना सेटा एडजस्टमेंट कराए पिला चांदार विभिन्न प्रकार कराए कथा समस्त जानते नक देवार अच्छी सरस्वती पूजा न हो स्कूल यही जिनस रिपोर्टिंग कर आवश्यकता कौन अच्छी और अध्यापक कर्मचारी को स्थायी करने को दाबी आप देखिपुं जो मैंने परिचालन कमिटी द्वारा मैनेजमेंट द्वारा आगु अच्छा तो ये सब दाबी केते शीघ्र पूरण हो पार नजर रही सरकार कर्मचारी एवं पदोन्नति अड़ुआ तुटाइले आशायी को काल होहरी 100 रु अधिक ओएस पदवी बाहरलानी अर्थ राजस्व विभाग त्रुटि विभाग सुधुरुनी मन इच्छा कैडर नियम बदल आशायी हताश वास्तव में सरकार एवं वरिष्ठ अधिकारी माने मनमानी करती नियम परिवर्तन ने एवं सरस्वती पूजार मद पी बजार गड़े छात्र स्कूल पिला मद देला किए तो ताने कौन शिक्षक दे यूनिफॉर्म मद पीले पिला मद काउंटर नियम अच्छी आधार कार्ड देखिकी एज देखी मद जो डाउट हम तो से ही रेस्पॉन्सिबल एवं जदि पिलाटे स्कूल कैंपस जाकि बाहर पीची कि मद पी सरस्वती पूजा गोटे ऑब्जर्वेशन से दिन स्कूल फंक्शन चलती पिला नाच गीत करती पदार बुलती खेलती तो ताहले जगिब कि शिक्षक दोष दिंतुनि आज्ञा ठीक अच्छे तो सहित आप देखिए आपणकर पिला माने केमिति बाहर गले वार्डेन हॉस्टल वार्डेन जदि आपण माने अच्छा हॉस्टल वार्डेन रेस्पॉन्सिबल हवा कथा केते ना हॉस्टल थिला समय कि हॉस्टल बाहर स्कूल जाइछन पिला स्कूल खेला बुला कर ताला पकड़ रखिए स्कूल कैंपस
ସେଇଟା ପସିବଲ୍ ବି ନୁହେଁ, କାହିଁକିନା ପିଲା ଯିବା ଆସିବା, ପିଲା ଘରୁ ଆସିବେ, ପୂଜାରେ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟାଇମ୍ ନଥାଏ ଏଇ ସମୟରେ ଆସିବେ ବୋଲି, କେତେ ଜଣ ଖୋଲିବ ଯାଇକି ସେଠି। ଆଣ୍ଡ ସ୍କୁଲ 4 ଛାତ୍ର ଛୁ ଶିକ୍ଷକ ନାକେଦମ। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷକ ଖୋଜି ଖୋଜି ନାକେଦମ, ସିଧା ଆପଣଙ୍କର ଛାତ୍ର ଜଣଙ୍କ ବସ୍ରେ ବସି ଅନୁଗୁଳ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜିବାର ନୟାନ୍ତ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, କାହିଁକିନା ଶିକ୍ଷକ ଚାକିରି ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ କହିବି ଯେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଅସାମାଜିକ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆଇନଗତ ଆକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ପୋଲିସ ଏଫଆଇଆର୍ କରନ୍ତୁ। ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ବର୍ବାଦ ହେବ ସେଇଟା ଚିନ୍ତା କରିକି ଆପଣ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବଦନାମ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସର ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ପ୍ରହସନ, ଓଡ଼ିଆ ଫଳକ ଆନ୍ତରିକତା ନେଇ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି ସେତିକି ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁସନ୍ ହେଇପାରୁନି, କାହିଁକିନା ସରକାର ସେଥିଲାଗି ଆପଣଙ୍କର ଫଲୋ ଅପ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାରିଖ ପରେ ତାରିଖ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ ହାଇକୋର୍ଟ। ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀଙ୍କୁ ଗିରଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। କିଛି ଦିନ ତଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ସଚିବଙ୍କୁ ଗିରଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ଏଥର ଆପଣଙ୍କର ଉଷା ପାଢ଼ୀ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ସଚିବ, ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି। ଏବଂ କାହିଁକିନା ସେ ଅଫିସର ମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ କୋର୍ଟକୁ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁନାହାନ୍ତି, କୋର୍ଟର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ହାନି ହେଉଛି। ଏବଂ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ପଦକୁ ସଂରକ୍ଷିତ କର୍ମଚାରୀ ପଦୋନ୍ନତି ମାମଲା ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ। ରାଜ୍ୟ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଉନ୍ନୟନ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପଛୁଆ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ ଜାରି ହୋଇଥିବା ପଦୋନ୍ନତି ସଂକ୍ରାନ୍ତ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିକୁ ହାଇକୋର୍ଟ ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବିଜ୍ଞପ୍ତି ବଳରେ ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ହାସଲ କରି ଚାକିରି କରୁଥିବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଜନଜାତି ବର୍ଗର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଅଣସଂରକ୍ଷିତ ୟୁଆର୍ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ରୁଜୁ ମାମଲାର ହାଇକୋର୍ଟ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ରଦ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀରେ ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ୟୁଆର୍ ଅନରିଜର୍ଭ କାଟାଗୋରୀରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ପାଇପାରିବେନି। ଏଇ ନେଇ ବହୁତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିତର୍କ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ରାୟ ଆସିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ତର୍ଜମା ଚାଲିଛି ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ଆସ୍ପିରାଣ୍ଟମାନଙ୍କର ମିଟିଂ ଅଛି, ଆମେ ସେ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆପଣମାନେ ଜଏନ୍ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତା ସହିତ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ରେଲୱେଜ୍ର ଚିଠି ରହିଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ କଟ୍ ଅଫ୍ ରିଗାର୍ଡ଼ିଂ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କଟ୍ ଅଫ୍ ମାର୍କସ୍ ରହିଛି ଏନ୍ଟିପିସିର। ତା ସହିତ ଇଲେକ୍ସନ୍ କମିଶନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ ବିଏଲ୍ଓ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଆକ୍ସନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଡିସିପ୍ଲିନାରୀ ଆକ୍ସନ୍। ତ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଅବହେଳା କରିବେ, ଯେଉଁଟା ଏସ୍ଆଇଆର୍ କରାଯିବ ଓଡ଼ିଶାରେ। ପଦୋନ୍ନତି ଅଡ଼ୁଆ ତୁଟାଇଲେନି ଆଶାୟୀ କାଳ ହେଉଛି, ଏଇଟା ଉପରେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ। ଏବଂ ଘରୋଇ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ଆବେଦନ ଖାରଜ ହେଇଛି। ମୋଟର ପରିବହନ କର୍ମଚାରୀ ଆଇନ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଲାଗୁ ହେବ, କାହିଁକିନା ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସେନ୍ସିବୁଲ୍, ପିଲାମାନେ ଆମ ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି କୌଣସି ସମଝୋତା କରିହେବନି। ଏବଂ ଭିଡ଼କୁ ନୁହେଁ ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ କୁନ୍ଥା ହେଉଛି ବାସ୍ତବରେ, କାହିଁକିନା ଜଣେ କେତେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ, ଆଉ କାହାର ସମୟ ନାହିଁ, ଖାଲି ବସିଥିବ ଆପଣ ଡେସ୍କଟପ୍ ଲ୍ୟାପଟପ୍ ଧରି ବସିଥିବ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ, ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ପୋଲିସ ତା ସହିତ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ବି ସମାନ ଅବସ୍ଥା। ପୋଲିସ କମିଶନରଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉନ୍ନୟନ ସଚିବଙ୍କ 4 ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ହାଜର କରିବା ପାଇଁ ଅଦାଲତ ଅବମାନନା ମାମଲାରେ ଏଇଟା ରହିଛି ତାର ଅର୍ଡ଼ର, ଆପଣ ଦେଖିବେ। ଜଷ୍ଟିସ୍ କୃଷ୍ଣା ଦୀକ୍ଷିତ, କୃଷ୍ଣା ଶ୍ରୀପଦ ଆଣ୍ଡ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମୃଗଣା ଶେଖର ସାହୁ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ନୋଟିସ୍। ତ ଏଇ ରହିଥିଲା ଆଜିର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସେୟାର କଲି। ଆଶା କরি ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି, ହେଲ୍ପଫୁଲ୍। ଆପଣ ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ।